Sir, my name is Darrell Don Calunya, sir. Ug mao dinhi ako ang ano, sir, um, tama. Ako ang GUI, sir. Like grading system, sir, kana bitong like kanang mag-ano lang kag grado, sir, kanang mag-calculate kag grado, sir. Example, Daryl, blah, blah, blah. Then butang tog 80, 90, 8, 7, 89, grabe pa 'tong 80, ay 70, 80, 80. So which is mao ni ako ang final grade, sir, 85, which is remark pass. Pero kung bagsak, kung 74 pa baba, sir, 70 ba 'to, 75, 75 like 70 ba na 'to, 70, ay hindi kulang gyapon, 80 pasar man gyapon, 70, pasar gyapon, 70, which is failed kay kining 74 man ang ano, sir. So remark as failed. Then nagamit lang pud ko ano diri, sir, mga basic logic lang jud, sir. Ano, basic Java logic. Nagamit po ko ano, sir, kay kining double parse double ko para ma-convert ang text into numbers. Ethics, for Comre-Ed, PE, mga subjects. Mo ni, sir, tong sa may string remarks if ano 75, which is mo to pass or else failed. Then katong ko ang background, sir. Ano yung background? Kaning nagbuhat lang kog kano diri, sir. Kaning Java package. Then pag og Java package, nangita lang kog ano sa Google, sir, like picture. Then ako ano tong gi-download, akong gi-copy, then paste diri. So mao to akong background image, sir. Which is calculator man din eh. No. So mao ni, sir, ako ang background image. Napalagi diri akong calculator. So maron to ko, sir. Thank you, sir.